नहाते समय नाबालिग की मौत से सनसनी, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। राजगंज के पोड़ामुंडा इलाके में तीस्ता कैनाल से जुड़ी नदी में नहाते समय एक नाबालिग की मौत से सनसनी फैल गई। मृतक नाबालिग की पहचान तन्मय दे उम्र 15 वर्ष के रूप में हुई है। वह सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 37 के घोघोमाली निरंजन नगर इलाके का रहने वाला है। घटना के बाद से इलाके में मातम छाया हुआ है। परिवार के सूत्रों के मुताबिक तन्मय के कुछ दोस्त उसे शुक्रवार को खेलने के नाम पर घर से बुलाकर लेकर गए थे। फिर वे राजगंज के पोड़ामुंडा इलाके में तीस्ता कैनाल से जुड़ी नदी में नहाने चले गए। बताया जा रहा है कि वहां नहाते समय तन्मय अचानक डूब गया। सूचना मिलने पर भोरेरालो थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और उसे नदी से निकालकर अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि मृतक के परिवार ने इस घटना में बड़े आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि तन्मय जाना नहीं चाहता था, फिर भी इलाके के दो और दूसरे इलाके के दो युवकों ने उसे जबरदस्ती पकड़कर ले गया, जानबूझकर नदी में ढकेल कर मार डाला। घटना के बाद उसके दोस्त घर लौट आए, लेकिन परिवार को नहीं बताया और तन्मय की साइकिल भी घर के बाहर छोड़ गए। पोस्टमार्टम के बाद जब शव घर लाया गया तो परिवार के लोग फूट फूट कर रो पड़े। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले तन्मय के पिता की भी मौत हो गई थी, जिससे परिवार का दोहरा दुख आ गया है। पता चला है कि शिकायत के बाद से ही दोनों आरोपी दोस्त और उसके परिवार के लोग फरार हैं। जब इलाके में तनाव फैला तो स्थिति को कंट्रोल करने के लिए आसीगढ़ चौकी की पुलिस तैनात किए गए और सेंट्रल फोर्स ने भी रूट मार्च किया। आसीगढ़ चौकी में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। বন্ধুরা ডাকি নিয়ে গেছিল, পাঁচজন বন্ধু ছিল, বন্ধুরা ডাকি নিয়ে গেছিল। একটা হচ্ছে ওই যে সুকুদার ছেলে, বলো হাত টানে ধরছি, ছেলেটার হাত টানে ধরছি। ও আমার চাচি চিনে নিয়ে গেল, কাকি কিছু হবে না ঠাম্মা, তুমি টেনশন করো কেন, আমি বিরাই আনবো তো, আমি বিরাই আনবো তো। আমাকে তুই আনবি তো? আমরা খেলতে যাচ্ছি। কোথায় না খেলতে যাস? বলে ফরেস্টে। ওরা নিয়ে গেছে গাজল ডোবা। আমি কি জানি স্নান করতে গেছে? আমাকে বলে নাই। ধাক্কা মেরে ফেলে দিচ্ছে, ওরাই ফেলছে, ওদেরই কাজ এটা। এই বাড়ির দুইটা ছেলে, ব্রনের ছেলে, শুকুর ছেলে। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है। ছেলে, এদের তিনজনের কাজ। আরো দুইটা আছে, আরো দুইটাকে চিনি না, আরো দুইটা আছে। বাড়ির থেকে ভাগাই দিছে, বাড়িতে লোক নাই, বাড়িতে বাচ্চাগুলোকে ভাগাইছে, বাড়ির লোকও ভাগছে। না, বাড়ির গার্জিয়ানরা একবার এসে বলে নাই, একবার এসে বাচ্চাটাকে দেখে নাই। কেউ নাই, কেউ নাই, সব ভাগছে। তিনটা বাড়ির লোক কেউ সব ভাগছে। তিনজন ছেলে ছিল, আর দুজন অন্য জায়গার ওই পাশে ছিল। আমরা যখন জানছি তখন 5টা বাজে, এই টাইমে মানে আমরা যাইতে যাইতে শেষ, ওই খোঁজাখুঁজি করতে করতে শেষ হয়ে গেছে। ওরা কি করছে? 11টা, 11:30টার দিকে ওকে নিয়ে গেছে। ও যাবে না, যাইতে চাচ্ছিল না, ওকে জোর করে নিয়ে গেছে। আমাকে বলে নাই। ফিরে আসছে, ওরা কখন আসছে আমরা কেউ জানি না। ওরা কাউকে বলে নাই, ওরা আমাদেরকে কিছু বলে নাই। সাইকেল এখানে রেখে দিচ্ছে বাচ্চাটার। আমার ভাইস্তা, হ্যাঁ আমার ভাইস্তাকে সাইকেলটা এখানে রেখে চলে গেছে। তাও আমাদেরকে বলে নাই যে এই অবস্থা। আর আমরা তো খুঁজাখুঁজি পাগলের মতো। এই যে আমার ভাইস্তা, আমার দাদার ছেলে, দাদা মারা গেছে আজকে 25 দিন। এই তো 7 না 8 গো, 9 পড়ে। আপনারা কিভাবে জানলেন, মানে আপনারা খবর কিভাবে পেলেন? এরা বাচ্চাগুলো বাড়ির ভিতরে গুজুগুজু করতেছে, এরা বাড়ির গার্জিয়ানরাও জানতো, গার্জিয়ানরাও বলে নাই। গার্জিয়ানরা থানায় চলে গেছে, এই বাড়ির গার্জিয়ানরা থানায় চলে গেছে, যায় আগে ডায়েরি দিয়ে আসছে, থানায় যায় আগে ডায়েরি দিয়ে আসছে, কিন্তু আমাদেরকে বলে নাই। আমরা পুরা খুঁজাখুঁজি বাচ্চাটাকে খুঁজে পাচ্ছি না। পরে এই কাকিমা, এই যে আমাদের এই কাকিমা ওদেরকে ধমক দেওয়াতে ওদের মুখ থেকে বের হয়েছে যে জলে ডুবে গেছে। কালকে এরা 12টার সময় 4-5 জন বন্ধু বান্ধব মিলে ওই চেলিবাড়ি নীলবনে স্নান করতে গিয়েছিল। তো ওই তন্ময় দে বলে যে ছেলেটা, সে আর কি জলে ডুবে যায় ওদের সামনে। ওরা চেষ্টা করছে বাঁচানোর, কিন্তু পারেনি, ওরাও বাচ্চা মানুষ। তো এই তো মোটামুটি ওই 4টা-5টার দিকে পরে বডি উঠায় ওই আমবাড়ি ফাঁড়ি। 14 বছর, পড়াশোনা করতো। ও 7-8-9 হবে, 8-9 হবে।
একাই, মা আছে, বোন আছে ছোট। না, এটা ডুবেই গেছে, আমরা যেটা দেখলাম, নিজে সামনে ছিলাম, স্পটে ছিলাম, ও ডুবেই গেছে ছেলেটা। এমনি এখানে অন্য কোনো ব্যাপার নেই। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि। स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569।